नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सरकारी परियोजना सौभाग्य योजना के आधार पर बिजली के संयोग दिया जाएगा। बीपीएल संख्या के कार्यकर्ताओं को सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने के लिए विधायक दीपान चक्रवर्ती ने किया अपील। पंचग्राम क्षेत्र में अवैध कालेबाजारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर उतर रही है पंचग्राम पुलिस। करोड़ों रुपए की सामग्री जब्त, सरकारी राजस्व में हो रहा है मुनाफा। उचित रेल परिसेवा की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आमिर शाखा के कार्यकर्ताओं ने किया विक्षोभ प्रदर्शन, दिया गया स्मारक लिपि। काजीगोड़ा गणेश भीतर गांव में स्वायत्ता के बाद यातायात के मार्ग और पेयजल परिसेवा की परेशानी से जूझ रहे हैं आवासीय क्षेत्र के लोग। कैमरा के सामने किया छोड़े। केंद्र सरकार के सौभाग्य योजना के आधार पर बीपीएल पर्याय के सभी स्तर के नागरिकों को बिजली का सहयोग प्रदान किया जाएगा और इस संदर्भ में कोई भी घोटाला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्थिक लेन देन के साथ साथ कोई भी घोटाला अगर पकड़ा गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिलचर के जिला भाजपा कार्यालय में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस संदर्भ में सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने विस्तारित खुलासा किए। শিলচর তথা কাছাড়বাসী সকলকে জানাতে চাই, বিশেষ করে শিলচরবাসী, যেহেতু আমি শিলচরের বিধায়ক, আমরা সবাই অবগত আছি যে সৌভাগ্য যোজনা সরকারের একটি প্রকল্প। আর এই সৌভাগ্য যোজনার অধীনে বিপিএল লেভেলে যারা রয়েছেন নাগরিকদের ফ্রি ইলেকট্রিক কানেকশন দেওয়া হচ্ছে। তো এই সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজকের দিনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকার আমাদের বিদ্যুৎ বিভাগের যিনি মন্ত্রী রয়েছেন বিমল বোরার মাধ্যমে এই কানেকশনগুলো দেওয়া হচ্ছে। তো এই কানেকশনগুলো প্রথম অবস্থায় বলতে টাকা কালেকশন করছেন। ডিসি মহোদয়ের নজরে আমি আনি, পুলিশ ইনভেস্টিগেশনে আশা করি পার্থ দেবরায়ের আর আরেকটি বড় দালাল পার্থ দেবরায়ের সাথেই আজ কাজ করছে ফারুক বলে, এই দুজন ব্যক্তি শিলচরের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে টাকা কালেকশন করে কানেকশন দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আমি আজকের দিনে মাননীয় জনসাধারণদেরকে আমরা জ্ঞাতার্থ করতে চাই যে আপনারা সবাই জানেন যে এই সৌভাগ্য যোজনা ফ্রি কানেকশন। তো এই ফ্রি কানেকশন যাতে ফ্রি হিসাবে আপনারা পান তার জন্য আমার দল সর্বাবস্থায় আপনাদের জন্য সহযোগিता করবে। पांचग्राम पुलिस के कड़ी कार्रवाई के चलते इलाके में अपराधियों की गतिविधि कम गई है। सूत्रों के अनुसार ओसी विधाननाथ के प्रयास के चलते पांचग्राम के कई क्षेत्र में पिछले कई महीनों में लगभग 4,87,000 सरकारी राजस्व संग्रह किया गया है। सूत्रों के अनुसार करीब 11 कोयले से लदे ट्रक, अवैध तौर पर तस्करी किए जा रहे आगर तथा बड़े पैमाने पर कई और 12वीं सुपारी के ट्रक भी जब्त किए गए हैं। ओसी विधाननाथ के कड़ी कार्रवाई के चलते पंचग्राम क्षेत्र में अपराधियों की तामातोड़ गिरफ्तारी चल रही है और बड़े पैमाने पर फाइन संग्रह किए जाने पर सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है। आवासीय क्षेत्र के लोग जहां इस क्षेत्र में खुशी व्यक्त कर रहे हैं तो इसी दौरान काले कारोबारियों के दिल में इन दिनों दहशत बैठ गया है। काले कारोबार के रोकथाम में पंचग्राम पुलिस थाने की गतिविधि को लेकर लोग काफी खुश हैं और तो हर रात को इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई के चलते बड़े पैमाने पर अवैध तौर पर तस्करी किए जा रहे सामानों को भी जब्त किया जा रहा है।
छात्र संगठन आक्सा व शिक्षक प्रेस क्लब के उद्योग से आयोजित नागरिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने जाने माने पत्रकार तथा अनोखा व्यक्तित्व ज्योतिलाल चौधरी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। शिक्षक के प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में कई गुणों के अधिकारी होने के साथ साथ आम जनता के साथ एक अहम संपर्क होने के लिए अध्यापक ज्योतिलाल चौधरी के जीवनादर्श पर कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। इस दिन के कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमोजित भट्टाचार्य, जाने माने पत्रकार नीलांजन भौमिक, अध्यापक रमापत विश्वास, संजीत देवनाथ, पत्रकार विजय भट्टाचार्य, पत्रकार सिमरन चौधरी, पार्थ प्रतिम दास, शंकर देव, विश्वजीत देव और दूसरे कई हस्तीगण भी मौजूद थे। চৌধুরীর বন্ধু শান্তনু ঘোষ স্যার তার শোক বার্তা পাঠিয়েছেন। ওনার ঘর থেকে বেরোনো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই উনি তার বোনদের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন এই শোক বার্তা পাঠ করার জন্যে। কাছাড় কলেজের প্রাক্তন জ্যোতিলাল চৌধুরী সম্পর্কে এবং যার সঙ্গে তার জানতাম 17 দশকের গোড়ার থেকে, তবে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছি কিনা আমার ঠিক মনে পড়ে না। শিলচর শহর তখন অনেক ছোট, সকালবেলা খাওয়া দাওয়া করেই বেরিয়ে গেলাম শহর ঘোরা, নানান গলিতে গলিতে ঘোরা। তখন তো সবটি বিষয় 8টি পেপারের সব বিষয় সমানভাবে হয়তো প্রস্তুতি সবার ছিল না, সেই জন্যে আমরা কাছাড় কলেজে শান্তনু ঘোষ স্যারের ক্লাস আর ज्योतिलाल चौधरी सर क्लास करता। छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा लामडिंग क्षेत्र में अनियमित रेल परिसेवा के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया। पिछले कई महीनों से बेहाल रेल परिसेवा के चलते लोग जहां प्रभावित हो रहे हैं, तो इसी दौरान छात्र छात्रा भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। मुद्दे को लेकर एक स्मारक भी विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रदान किया गया और सदन में कड़ी कार्रवाई किए जाने का मांग भी रखा गया। আজি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ লামডিং শাখায় আজি লামডিঙত অফিস অফ দ্য ডিভিশন ৰেলৱে মেনেজাৰ অফিস মানে ডিআৰএম বিল্ডিঙৰ সন্মুখত আমি এটা শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি লামডিংবাসী ৰাইজে বহুত কষ্টৰ ভুগিবলগীয়া হৈছে। সেইটো কাৰণে আমি জিএম মালিগাঁও আৰু ডিআৰএম লামডিঙৰ ওচৰত বিনম্ৰভাৱে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে অতি শীঘ্ৰেই এই ট্ৰেইনবিলাক আকৌ যাতে চালু কৰি দিয়ে। स्वाधीनता के बाद काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के गड़े भीतर गांव में पिछले कई वर्षों से पेयजल परिसेवा, यातायात के मार्ग, स्वास्थ्य परिसेवा की सुविधा न रहने पर बेहाल हालात में लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राज्य व केंद्र सरकार के करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी गांव में पेयजल परिसेवा, यातायात के मार्ग, स्वास्थ्य परिसेवा सुचारू रूप से मुहैया नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते पीड़ित प्रभावित आबादी क्षेत्र के गाँव के लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। আমার নাম সন্তোষ রায়, আমরা কাটিগড়া সমষ্টির সেউত্তিজীবী গড়ের ভিতর পার্ট 2। আমাদের আজকে বিগত 100 বছর হয়ে গেছে এই রাস্তা নদীর পাড় দিয়ে আমরা চলাচল করেছি, আমাদের দাদুরাও নদীর পাড় দিয়ে চলাচল করেছেন, কিন্তু কোনো সরকার রাস্তা বানিয়ে দেয়নি। এবার আমরা নিজে উদ্যোগ নিয়েছি, নিজের আপনাদের এই এবার নতুন এমএলএর সঙ্গে আমাদের কোনো আলাপ হয়নি, কোনো কথাবার্তা হয়নি। আমাদের পুরানা এমএলএ অমরজিৎ মহাশয়, ওনার সঙ্গে ওনার ওখানে 2-3 যাওয়া হয়েছে, পিটিশন দেওয়া হয়েছে নদী ভাঙ্গন রোধ করার জন্য, উনিও কোনো কিছু করেননি আর এখনো কোনো কারো কিছু সাহায্য আসেনি। कुछ नया करते हैं। संस्थान के कार्यकर्ताओं को उद्योग से निःशुल्क तौर पर आंखों का जांच शिविर आयोजित किया गया। हाइलाकांडी जिले के मोनाचड़ा क्षेत्र में आयोजित इस बिना मूल्य में आंखों की जांच शिविर में बड़े पैमाने पर मरीजों की भर्ती देखने को मिली। इस दिन कुछ लोगों को इलाज कर उनकी ऑपरेशन के लिए कई अस्पतालों में भेजे जाने का प्रयास किया जा रहा है और मरीजों के बीच दवाई वितरण किए जाने के साथ साथ चश्मा भी वितरण किया गया। बहुत अच्छा लगा। आज मेरा हाइलाकांडी डिस्ट्रिक्ट में विजिट था। यहाँ पे आने के बाद मेंबर्स ने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया और मुझे ये भी अच्छा लगा ERC आई केयर ने यहाँ पे आके जो हाइलाकांडी डिस्ट्रिक्ट में आके जो उन्होंने अपना मूल्यवान जो समय था उन्होंने दिया यहाँ पे, और उनके द्वारा आज जो आई कैंप अरेंज किया गया था यहाँ पे बहुत लोगों ने आके मुफ्त में अपना चेकअप करवाया। और नेक्स्ट में भी उन्होंने हमसे बोला है कि नेक्स्ट में भी वो हमारे पूरा ऑल ओवर हाइलाकांडी डिस्ट्रिक्ट में वो लोग अपना कैंप चलाएंगे। और मैं सभी से आग्रह करता हूँ, प्लीज वो लोग के साथ कॉर्पोरेट कीजिए
और हमारे मेंबर्स अगर आप लोग के पास जाके वहाँ पे अगर बताए। আমার নাম মমতা কৈরি, আমি চালক কুছ ন্যাড়া করতে ফাউন্ডেশন হাইলাকান্দি ব্রাঞ্চের প্রেসিডেন্ট। তো আজকে এখানে মনাচড়া বস্তিতে ইআরসি আই কেয়ারকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। ওনারা ওনাদের মূল্যবান সময়টুকু দিয়ে এখানে একটা ফ্রি আই চেকআপ ক্যাম্প করেছেন। তো ওনাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমাদের এখানে উপস্থিত ছিলেন আসাম স্টেট জয়েন্ট সেক্রেটারি মিস্টার প্রীতেশ তিওয়ারি জি, উনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। উনি উনার মূল্যবান সময়টুকু আমাদেরকে দিয়েছেন। তাছাড়া আমাদের এই এনজিওর সকল মেম্বারদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। উনাদের উপস্থিত ছাড়া আমাদের আজকের এই ক্যাম্পটি অসম্পূর্ণ থাকতো। তাই সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করবে, দৃঢ় হয়ে বছর চলবে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में लायंस क्लब स्माइल के उद्योग से एलईडी बैंक के सहयोग से 1 रुपए के कॉइन, 2 रुपए के कॉइन व 5 रुपए के कॉइन पिछले कई वर्षों से सुचारू रूप से लोगों द्वारा इस्तेमाल न किए जाने पर सचेतनामूलक कार्यक्रम हाथों में लिया गया है। इस संदर्भ में गोलदिघी शॉपिंग मॉल में एक विचार विमर्श आयोजित किया गया। लायंस क्लब के कार्यकर्ताओं ने हर एक क्षेत्र में इन कॉइन्स को इस्तेमाल किए जाने के लिए मांग रखा। প্রথমেই আমি সমস্ত শিলচরবাসী জনসাধারণকে, সম্মানিত শিলচরবাসী জনসাধারণকে জানাই আমার নমস্কার। আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি লিগ্যাল টেন্ডার কয়েন্স অ্যাকসেপ্ট করার জন্য। যে জিনিসটা আমাদের শিলচরে শুধু অ্যাকসেপ্ট করা যায় না, স্পেশালি 10 টাকার কয়েন। সেই জন্য আজকে আমাদের লায়ন্স ক্লাব শিলচর স্মাইল এর উদ্যোগে এখানে একটা অনুষ্ঠিত হয়েছে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম। সেই অনুষ্ঠানটি আগামী 1 সপ্তাহ ধরে চলবে। আপনাদের সকলের সহযোগিতা কাম্য। যদি এই ধরনের অ্যাকসেপ্টেন্স যদি না হয় তাহলে আমাদের কি হয়,
শিলচরের শুধু প্রবলেম নয়, সমস্ত দেশের যে চলছে এই যে কয়েন্সটা, সেটা শিলচরে এসে অ্যাকসেপ্ট হয় না। আর আমি আবার ইয়েকে আমাদের লায়ন্স ক্লাব শিলচর স্মাইলকে ওদের এই প্রচেষ্টার জন্য আবার আমি অনেক 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 ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অ্যাটলিস্ট ওরা এসেছে, ওদের যেন আরও সাকসেস হয় এই প্রোগ্রামটা, সেই আশা রেখে আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ। बड़कोला विधानसभा केंद्र के भांगारपाल आउटपोस्ट क्षेत्र में राजू देव नाम के व्यक्ति को कोयले के ट्रक समेत गिरफ्तार किया गया। अवैध तौर पर कोयला तस्करी से जुड़े यह व्यक्ति पिछले कई दिनों से कोयले के व्यापार में जुटा हुआ था। पकड़े गए गाड़ी के नंबर IS 11AC 7181 बताया जा रहा है। पुलिस बहरहाल मामले की छानबीन में जुटी हुई है। करीमगंज जिले में करीमगंज लायंस क्लब फ्रंटलाइन के कार्यकर्ताओं द्वारा रेलवे स्टेशन में लगभग 50 से भी ज्यादा लोगों के बीच आहार सामग्री वितरण किया गया। लोगों के सहयोग में जुटते हुए कार्यकर्ताओं ने जहां खुशी व्यक्त किया तो इसी दौरान खाने के सामान पाकर जरूरतमंद लोगों के बीच भी खुशी की माहौल देखने को मिली। कार्यक्रम में विश्व घोष, असीमनाथ, पार्थनाथ, पदू से कई वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেই অনুযায়ী আজকে আমরা লায়ন্স ক্লাব অফ করিমগঞ্জ ফ্রন্টলাইনের পক্ষ থেকে আমরা গরিব দুস্থদের মধ্যে খাদ্য বিতরণের আমরা আয়োজন করেছি। দুপুরের আহার তো আমাদের লায়ন্স ক্লাব সর্বদাই মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকে এবং আমরা তো এরকম প্রোগ্রাম আমরা ছোটো ছোটো প্রোগ্রাম আমরা লায়ন্স ক্লাব অফ করিমগঞ্জ ফ্রন্টলাইনে পুরা বছর আমরা করে থাকি এবং আগামী দিনেও আমরা করব এবং গরিবদের জন্য আমরা চিন্তা করে থাকি এবং চিন্তা করব এবং গরিবদের জন্য এই প্রোগ্রামগুলো বিশেষ করে গরিব এবং দুস্থদের জন্যই আমরা প্রোগ্রাম করে থাকি এবং আগামী দিনেও করব। ধন্যবাদ সবাইকে। कटिहार जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर निगम के पूरा इलाका डिलिमिटेशन मुद्दे को लेकर जो सिद्धांत दिया गया है उसके तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त से मुलाकात किया। जिला उपायुक्त की गैर मौजूदगी में इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी हासिल किया गया। तत्पश्चात आने वाले दिनों में सभी स्तर के लोगों को लेकर सभा के जरिए सिद्धांत ग्रहण किए जाने का मांग रखा गया। इस दिन के कार्यक्रम में कांग्रेस नेता तमाल बणिक, अतनु भट्टाचार्य, संचिता आचार्य व दूसरे कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। সেই এরিয়ার এমিনেন্ট সিটিজেনদের যাতে এই মিটিংয়ে ডাকা হয় এবং সবের পরামর্শ নিয়া। আর আমরা জানি এটা একটা গেজেট নোটিফিকেশন হইতে লাগে, সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করতে লাগে। আমরা জানি না কেন 12 তারিখ কি মিটিং হইল, আমরারে ডাকা হইল না। আমরা ডেপুটি কমিশনার মহোদয়ের কাছে আবেদন রাখছি যাতে আগামীতে আমাদের দেখে এরিয়ার যারা জনসাধারণরা রয়েছেন তাদের বিষয়। কারণ আজকে মালুগ্রাম ছাড়িয়ে দুধপাত্রি যাবে, শিলচর আন্ডারে ঢুকবে না রামনগর ঢুকবে না আমার কৃষ্ণপুর ঢুকবে, সেগুলো কিন্তু বিষয় জনসাধারণের জানা খুবই দরকার এবং জনসাধারণকে কনফিডেন্সে নিয়ে এগুলো করলেই আমার মনে হয় একটা পুরো জাতির একটা শহরের উন্নতি হওয়া সম্ভব। कटिहार जिले के कारीगोड़ा विधानसभा केंद्र में पूर्त विभाग के सड़क निर्माण के कार्य में नाबालग बच्चों को इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ लोगों में काफी तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि सड़क निर्माण कार्य में 4 बच्चों को श्रमजीवी के रूप में काम में लगाया गया, जो कि सरासर गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई था। मुद्दे को लेकर पूर्त विभाग के कार्यकर्ताओं पर लापरवाही बरतने के साथ साथ ठेकेदार पर भी गैर जिम्मेदाराना हरकतों को अंजाम दिए जाने का आरोप लगाया जा रहा है और कानून तथा प्रशासन इस संदर्भ में कार्रवाई पर उतर गई है। না না কাজে লাগাইছো হয়তো কথা কাজে লাগাইছো আমরা ও কথা জিকে আর কাজে লাগাইছো নি আজকে ও কথা কইছি কয়টা বাচ্চারা লাগাইছো কিতা কিতা নাম তারা একগুর নাম সাইদুল আর একগুর শাহিদ এগুর নাম কবির বিনা কবির না কবির আছে বিনা আনোয়ার আনোয়ার নিকার নাম আর আরেকটার নাম কিটা
শাহিদুর বাবার নাম কিতা? শাহিদুর বাবার নাম মুহিবুর রহমান। কাইদুলের বাবার নাম? ইসলামউদ্দিন। আনোয়ার হোসেনের বাবার নাম? তারা সবার বাড়ি কোন জায়গা? बच्चे सामने आने ढुकते ही अपने कार्यकाल के दौरान उल्लेखनीय भूमिका निभाए जाने पर बोड़खला के भूतपूर्व विधायक किशन नाथ को संबर्धना प्रदान किया गया। रंगघर भांगारपार इलाके के लोग पिछले 50 से 60 साल से हरांग नदी के ऊपर सेतु तैयार करने के क्षेत्र में जुटे हुए थे। हियारबंद तथा आसपास के कई इलाके में 10 करोड़ रुपए की लागत से सिग्नेचर प्रोजेक्ट के माध्यम से इस दिन आर्थिक अनुमोदन प्रदान किया गया था और कई क्षेत्रों में कई उन्नयनमूलक गतिविधि भी वास्तवायन हुआ। इस दिन एक कार्यक्रम के जरिए आनुष्ठानिक तौर पर बोड़खला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। किशोर नाथ जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हेमंत बिश्व शर्मा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। আজকে থেকে ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यूपीएससी एग्जाम में भर्ती के लिए तथा अपने जीवन में एपीएस, आईपीएस, एसीएस, आईएएस बनने के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाया है विजन 50 एकेडमी के कार्यकर्ताओं ने। ईआरडी फाउंडेशन के द्वारा परिचालित यूएसटीएम समर्थित यह संगठन छात्र छात्राओं के भविष्य निधि गठन किए जाने के साथ साथ कई और पहलुओं को लेकर उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षित होने के प्रयास में जुट गया है। नॉर्थ ईस्ट लेवल टैलेंट हंट इम्तहान 2022 आने वाले दिनों में शुरू किया जाएगा। इस सदन में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए ईआरडी विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। भविष्य गठन के क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं को लेकर ईआरडीएफ के चेयरमैन महबूबुल हक ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। বলছি যে 8-9 এর স্টুডেন্টে এরা ফিল করবে না যে ওরা আইএএস এবং আইপিএস এর প্রিপারেশন করতেছে। ওদেরকে সপ্তাহে একটা ম্যাটেরিয়াল পাঠানো হবে, এরকম হইতে পারে 50টা কোশ্চেন পাঠাবে, সামান্য বেসিক ইনফরমেশন থাকবে 8 এর হিসাবে। আর এই ম্যাটেরিয়ালটা যেহেতু আমি বলছি আমাদের 4টা ইনস্টিটিউশন আছে, ওরা ফিজিক্যালি আসে এখান থেকে হার্ড কপি নিতে পারবে, কিন্তু 8 এর স্টুডেন্টরা গ্রামের একটা আসতে পারবে না। আমরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বানাবো, প্যারেন্টসের গ্রুপ থাকবে, ওটা নিশ্চয়ই স্টুডেন্টের গ্রুপ থাকবে না, প্যারেন্টসের গ্রুপে আমরা পাঠাবো। এটাই একমাত্র ওদের একটা লায়াবিলিটি থাকবে যে যেটা ম্যাটেরিয়াল আসবে ওটা প্রিন্ট আউট বাচ্চাদেরকে দিতে লাগবে। আর 2 নম্বরটা হবে যে ওই বাচ্চাদেরকে আমরা যার প্যারেন্টসে হোক বা ওই স্কুল হোক, যেটা স্কুল আছে, কারণ ওই স্কুল থেকে যদি একটা বাচ্চা গাইড করে আইএস হয় নিশ্চয়ই ওই স্কুলের নাম হবে। ওই স্কুলের যেই হেডমাস্টার থাকবে ওদের সাথে আমাদের কানেকশন থাকবে। আমরা বলবো যে আপনার স্কুলে এই নিউজ পেপারটা প্রোভাইড করেন। এটা তো আর নববার্তা প্রসঙ্গ পড়ে আর যুগসংঘ পড়ে তো এটা কাজ হবে না। নিশ্চয়ই ওখানে হিন্দুস্তান টাইমস থাকতে লাগবে, ইকোনমিক টাইমস থাকতে লাগবে, ওই রকম ন্যাশনাল লেভেল যেগুলো ভালো ভালো নিউজ পেপার যারা আইএস পড়েছে ওদের ইন্টারভিউ শুনলে বোঝায় ওরা কোনটা পেপার পড়তে লাগে, ইকোনমিক টাইমস পড়তে লাগে, ওই ধরনের 1-2টা নিউজ পেপার কীরকম অ্যাভেলেবল করা যায় বিষয়ে কম্পালসারি কোয়েশ্চেন আসে, ওটা তার আর গাইডেন্সের দরকার নাই। যেটা ইন জেনারেল আমাদের আজকাল হায়ার সেকেন্ডারি পরে ট্রাই করে বা গ্রামের গঞ্জের ছেলে বিএ, বিএসসি, বিকমের পরে ইভেন মাস্টার ডিগ্রি পরেও বলে আমি তো চাকরি পেলাম না, তো চলো সিভিল সার্ভিসের প্রিপারেশন করি। এই ধরনের একটা ক্যাজুয়াল অ্যাপ্রোচ থাকে। আমরা চাই ইট মাস্ট বি স্ট্রিমলাইন। If we have 100 students from Barak Valley, they must be knowing how to prepare for civil service. That is our main. समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सरकारी परियोजना सौभाग्य योजना के आधार पर बिजली के संयोग दिया जाएगा। बीपीएल संख्या के कार्यकर्ताओं को सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने के लिए विधायक दीपांश चक्रवर्ती ने किया अपील। पंचग्राम क्षेत्र में अवैध कालेबाजारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर उतर रही है पंचग्राम पुलिस। करोड़ों रुपए की सामग्री जब्त, सरकारी राजस्व में हो रहा है मुनाफा। उचित रेल परिसेवा की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लामनी शाखा के कार्यकर्ताओं ने किया विक्षोभ प्रदर्शन, दिया गया स्मारक लिपि।
काटीगोड़ा गड़ेर भीतर गांव में सहायता के बाद यातायात के मार्ग व पेयजल परिसेवा के परेशानी से जूझ रहे आवासीय क्षेत्र के लोग कैमरा के सामने किया क्षोभ। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।